utwarane hamwe nani. Napenda uandamane na mimi. Kwa sababu nina aspect kama 6. Todo nende na mehiano ta etagatu. No, vipengele kama 6. Nende na isuje kanamane vinavyoeleza kuhusu matunda ya roho. Ili asira aliyegolo ya matunda maroho. Na ningetaka sasa utuende moja kwa moja. Na ningeelili atodie kwa moja. Ni akina nani ambao wamehitimu kuzaa matunda ya kiroho? Ni asio mahe tukite usialaga matunda makiro. Nina sababu ya kusema sisi wote, si watu wote. Nende na kihoto ya kugatigwe inuote. Hata kanisani si wote. Ona kanidhaini tione. Lakini ni vizuri Noni wega uulize kama wewe ni mmoja wewe kana wewe ambaye amehitimu uliyetukite kuzaa matunda ya kiroho. usialaga matunda maroho. Jambo la kwanza, Undu wa mbere, Mungu, tunaweza kusoma neno la Mungu. no tudome kigo kia Ngai. Lazima ujue wewe ulichaguliwa. Ni wega ukamenyaga we ni guthurwo wathurirwo. Mungu huchagua watu. Ngai ni gucagura acaguraga andu ake Na kuwaokoa. na kumahonokia. Akishawaokoa, Arikia kumahonokia, baada ya kuwachagua na kuwaokoa, thutha wa kumaamura na kumacagura na kumahonokia, ndio ambaye anatarajia wazae. acio nio erigagirira mathie na mbere na guciara. Hebu tusikie vile Biblia inavyosema Reke tuigue uria maandiko marauga kuhusiana na neno hilo. kugerera kigo giki. Tutasoma katika kitabu cha Efeso. Tuguthie thini wa ibuku ria Efeso. Efeso tutasoma 1. Efeso ni imwe na mstari wake nitasoma 4. Efeso ni imwe hawinya Na nitasoma. kethomi. Mungu amenijalia ingawa nimestaafu. Ngai ni andeithĩtie ona kũngĩkinya Amenipa uwezo wa kusoma. Nĩahete ũhoti na wega ũcio wa gũthoma maandĩko. Biblia inasema ya kwamba Kiugo kĩa Ngai gĩkauga kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuanze 3. Tuanze 4 tafadhali. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Biblia inasema ya kwamba kiugo kĩa Ngai nĩ kĩratwĩra Mungu tangu hapo mwanzo akakuchagua. Ngai kuma o harĩa kĩambĩrĩria agĩgũcagũra. Sitaki kuuliza watu wangapi wameokoka. Ndikwenda kũũria nĩ aigana mahonokete. Ninadhani ya kwamba tumeokoka. Nĩngwĩrĩgĩrĩra tũrĩ ahonoku. Ninaamini tumeokoka. Na ngetĩkania atĩ tũrĩ ahonoku. Wamefika na hawajaokoka. Na arĩa matokete na matihonokete. Nilaomba ya kwamba Mungu awaokoe. Nĩ ihoya rĩakwa Ngai amahonokie. Lakini neno linatunenea. No kiugo nĩ kĩratwarĩria ambao tumeokoka. Ithuĩ tũrĩkĩtie kũhonoka. Nataka tuone mwanzo wetu. Nĩ ndĩrenda tuone kĩhumo gitũ. Biblia imesema ya kwamba kiugo nĩ gĩatwĩra kama vile alivyotuchagua katika yeye kũringana na ũrĩa atũthurire thĩinĩ wake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu thĩ ĩtanombo ili tuwe watakatifu. nĩgetha tũtũũre tũrĩ athingu. Wewe hukuchaguliwa wakati uliokoka. Wewe ndũnacagũrwo atĩ ihinda rĩu ũrahonokire. Wewe ulichaguliwa there before. Wewe wacagũrĩtwo kuma o kĩambĩrĩria. Zamani. Nĩ tene wa tene. Kabla ya ulimwengu kuwekwa misingi. Ona thĩno ĩtanombo. Wewe ulikuwa umechaguliwa. Wewe nĩ kũmbwo wombĩtwo. Wewe hukuwa kwenye mifupa ya baba. Rĩrĩa we ũtambĩkĩte mĩthimo ya thoguo. Wakati hukuwa umeingia katika tumbo ya mama yako. Ona hĩndĩ ĩyo ũtathiĩte nda ya maitũguo. Baba yako hakuwa ameingia katika mifupa ya baba yako. Ona wewe ũrũkwagwo ndaingĩrĩte handa ya ithe. Wameokoka wakachaguliwa tangu mwanzo. Arĩa ahonoku macagũrirwo kuma o kĩambĩrĩria. Hivyo Biblia inasema. Ũguo nĩguo maandĩko maratwĩra. Mungu ana uwezo. Tondũ we Ngai nĩ arĩ na ũhoti kujua yaliyopita. na kũmenya marĩa mahĩtũkĩte. Kujua yale yanayokuja. Ona kũmenya marĩa magoka. Mungu anakuwa na unabii wote. Ngai nĩ arĩ na ũnabii wothe. Kujua yale yaliyokwisha. Ũnabii ya marĩa mahĩtũkĩte. Ona maũndũ mathirire. Ya mambo yatakayokuja. Ona maũndũ marĩa magoka. Yote anayo. We Ngai arĩ namo. Kwa lugha ya kithiolojia tunasema. Na rũthiomi rwa theolojia tugaga. Mungu ni mwenye
mwenye nguvu zote. Ati Ngai we ni mwene hinya wothe. Hiyo ni jambo la kwanza. Ucio ni undu wa mbere. Jambo la pili. Undu wa keri. Anajua yote. We ni Ngai umenyaga mothe. Jambo la tatu. Undu wa gatatu. Ako kila mahali. We aihurite handu hothe. Kama anajua yote. Koguo ngoro ni oi mothe. Anajua yale yaliyopita. We ni oi mahetũkire. Ni oi maria magoka. Ukitaka kujua ukweli huu. No ngienda kumenya ũma ũcio. Tuthibitishiwe na maandiko. Reke tuonio ni maandiko. Ukisoma Mwanzo. Ũngĩthoma o harĩa kĩambĩrĩria. Mwanzo inasema nini? Kĩambĩrĩria ĩkuuga atĩa? Hapo mwanzo. O harĩa kĩambĩrĩria. Mungu akasiumba mbingu na nchi. Ngai agĩkĩũmba thĩ na igũrũ. Unajua ni nani aliandika hiyo kitabu? Nĩ ũĩ no ũcio wandĩkire maandĩko macio? No andikire ibuku rĩa Genesis. Nani aliandika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo? Tuangalie huku, tuachane na Biblia, tuangalie huku kwa madhabahu. Aha, ushara wale Mungu. Huyu anasema ni Musa. No. Nani hapa na jawabu kando na hiyo? Who is the author of Genesis? Una wazo tofauti na hiyo. Ana Mungu anaona ngeka Biblia. Inapendekezwa mwe mnasoma Biblia. Nikaza tutigate hii. Ili tutipoteze na wakati. Mwana wa Daudi tuwa ni Moses. Dada yetu ametuambia ni Musa. Na kweli ni Moses aliandika. Na atende mame Musa wale. Musa ndiye aliandika kitabu cha Genesis. Musa ndiye waandikire ibuku rya kĩambĩrĩria. Lakini sikiliza maneno yake. No thikĩrĩria ciugo cia kanua gake. Statement yake anasema, we arauga atĩrĩrĩ, in the beginning, o harĩa kĩambĩrĩria rĩ, Mungu akafanya. Ngai agĩka na agĩka. Kisane maswali. Tũranie ciũria. Musa alikuwa wapi? Musa arĩ kũ? Na tunajua siku ambao alizaliwa. Na nĩtũĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa we aciarirwo. Aciarirwo thĩ ĩno ĩũmbĩtwo na ĩgatũũra. Alizaliwa wakati hii dunia ilikuwa imeumbika na ikawa imeendelea. Aciarirwo Misri. Si amezaliwa kule Misri. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Aciarirwo Misri. Si akazalika kule Misri. Na akĩhithwo rũĩ-inĩ. Na akafichwa kwenye mto. Rwĩtagwo rwa River Nile. Gĩkabũ-inĩ. Akiwa kwenye kikapu. Acoke atwĩre in the beginning hapo mwanzo. Na sasa ndiye anasimulia pale mwanzo. Akasiumba mbingu na nchi. Ati we Ngai akiumba igũrũ na pale kuna Ngai. Walikuwa wapi Musa na Mungu? Akiumba mbingu na dunia. Bwana atusaidie. Kile ambacho kilifanyika, kile gĩathire na mbere, Musa aliweka mambo yale ndani ya Moses. Ngai nĩekĩrire maũndũ marĩa ngoro-inĩ ya Musa. Ngai nĩamenyaga kana nĩendaga gũgakorwo na ibuku rĩrĩ. Mungu alipendelea kuwe na hiki kitabu. Na ni lazima ligeandikwa kwa utaratibu mwema. Mungu akaachilia roho wake katika moyo wa Musa. Akiaria maundu mahindire atari kuo. Akayanena mambo ambayo hakuweko yeye. Nikio ahotire kuandika tangu mwanzo. Hapo mwanzo Mungu akasiumba mbingu na nchi. Nikio Musa ahotire kuandika ati hali akiambĩrĩria Ngai akiumba thĩ na igũrũ. Na Moses hakukuwa wakati ule. Na Musa we ndari kwa ihinda rĩu. Kwa sababu Mungu alikuwa na mambo yale yaliyopita. Tondũ we Ngai nĩakoragwo na maũndũ akayaweka ndani ya Musa. Akimekĩra thĩinĩ wa Musa. Anayaandika kana kwamba alikuweko. Nake Musa arandĩka tarĩ kwa ihinda rĩu. Lakini hakuweko. No we ndari kwa Musa. Ni kwa sababu Mungu anajua yote. Tondũ we Ngai nĩ kĩmenyi wa maũndũ. Anajua mambo yote. Ngai we nĩoĩ maũndũ mothe. Yaliyofichika anayajua. Marĩa mahithĩkĩte we nĩamũĩ. Yeye ndiye mwenye nguvu zote. Na we nĩwe Ngai mwene hinya wothe. Kwa sababu uungu wake umekamilika. Nikio Ngai wake ũkinyanĩrĩte. Kwanza anaitwa Mungu. Nikio etagwo Ngai. Wacha miungu wengine. Tigana na Ngai cingĩ. Hiyo ndio sababu inafanya aitwe Mungu Bwana wa majeshi. We nikio etagwo Bwana wa majeshi. Kwa sababu anajua yote. Tondũ we nĩ kĩmenyi wa maũndũ mothe. Tena anaweza wote. Na arĩ na ũhoti wothe. Tena ako kila mahali. Ona Ngai we handũ hothe. Huko Amerika. Kule Amerika. Nĩ araigua ndũmĩrĩri iria irahunjio mũthenya wa. Anasikia ujumbe ambao zinahubiriwa pale. Mwathani aoco. Bwana asifiwe. Na gũkũ no arathikĩrĩria ũrĩa. Hata hapa anasikiza ile ujumbe iko. Athikagĩrĩria maũndũ marĩa marekĩka thĩ ng'ima. Yeye duniani kote anategea sikio jambo lote ambalo linahubiriwa.
ana uwezo wa kupindua hii dunia mara moja. Yeye anajua yote juu ya yote. Hiyo ndio sababu tunasema ya kwamba Mungu alijua ya kwamba siku moja wewe utasaliwa. Siku moja atamtoa mwana wake wa pekee. Hata mwanawe wa pekee alitolewa kabla ya wewe kuzaliwa. Kuna dada yangu, wewe ulikuwa katika mpango wa Mungu. Kabla huku kuweko. Mungu alikuwa na mpango wake. Ulikuwa katika mpangilio wa Mungu. Na ndiposa tunasoma ya kwamba Paulo anapowanenea hawa watu akawaambia ya kwamba kama vile alivyotuchagua katika yeye, kulingana na ule atuthurire thiini wake thi itanomo nigetha tutuike atheru na twage kaugo kuwekwa misingi ya ulimwengu. Thino itanomo yeye akakuchagua wewe. Ngai agigugucagura we. Na alikuchagua wakati utakapowadia, nigetha ihinda riria riagiriru rigakinya no korwo riu ni wahonoka. Ulichaguliwa zamani tondu wathuritwo tene uwe mtakatifu. We uture wi mutheru. Ritwa ria Ngai riheoco. Kwanza uwe mtakatifu. Undu wa mbere ukorwo wi mundu muthingu. Kundi la kwanza la Mungu kukuchagua. Muoroto wa mbere wa Ngai gugucagura kuokoa na gukuhonokia uwe mtakatifu. ni uture wi muthingu. Uture wi mutheru. Bwana asifiwe. Yeye hakukuchagua uwe memba wa kanisa tu. Atiwe ndagucaguririe ukoragwo wewe murumiriri wa kanitha. Memba wa kanisa ni jambo zuri. Gukorwo wewe memba wa kanitha ni undu mwega. Lakini kuwa memba wa kanisa sio jambo la kwanza. No, ati gukorwo wewe memba wa kanitha kana mushirika wa kanitha ti undu wa mbere. Watu wengi ambao ni church member. Tondu ni turi na aike asari a kanitha. Lakini hawatamuona mwana wa Mungu. No, cio matikeona Jesu. Kwenye vitabu vya kanisa wanaonekana. Thĩinĩ wa mabuku ma kanitha nĩ monekaga. Lakini kitabu ya Mungu hawana. No, thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai matirĩ. Sababu wamekosa kitu ile ambacho tunaita utakatifu. Tondu nĩ magĩte kĩndũ tũreta ũthingu. Jina la Bwana liinuliwe. Ukiruta muhothi, urutage muhothi tondu wi muhonoku. Ukitoa sadaka toa matoleo maana umeokoka. Ukiruta gĩcunjĩ gĩa 10 ruta tondu wi muhonoku. Utoapo fungu la 10 toe kama umeokoka. Sisemi ambao hawajaokoka na wanatoa wanaasi. Lakini wacha nikwambia utofauti. Kutoa fungu la 10 kama haujaokoka. Baraka ambayo Mungu atakubarikia. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hivyo kutoa fungu la 10 kwa wale ambao hawajaokoka is not in vain. Lakini ukweli ni kwamba watapata faida ya kutoa fungu la 10 wakiwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Tondu arĩte mũthingi ũtarĩ mwega. Maana ameweka msingi ambao si bora. Nyumba yake mwanake ukiako ĩngĩgakorwo ihana ta ile igĩrĩ. Nyumba hii ya kijana wangu ingekaa kama ni mbili. Tondu mĩthingi yo ndĩnyitanaga wega. Maana hii misingi haipatani vizuri. Reke ndĩmwĩre kaũndũ. Wacheni niwaambie siri. Nyumba nĩ ciambatagio cia mahiga. Nyumba hupandizwa za mawe. No kona andũ angĩ magucagia kamũthingi ta butigĩrĩ na thĩinĩ. Wengine wanavuruta futi kama mbili huko ndani. Makaanjia kwambatia nyumba ya mawe. Sasa nyumba ya mawe ndio hiyo inakuwa. Magacoka sirabu ĩno ĩngĩ gũkũ ĩgacoka kũnyitithanio na kĩrĩa. Baadaye ile sirabu inafanyika isikanishwe na ile. Haiwezi shikanika vizuri. Bwana atusaidie. Ugo no gĩkorwo wĩ mbeca kana ũtarĩ. Kwa hivyo ukiwa mwenye fedha ama hauna, nĩ ũrenda gwaka nyũmba nene. Unapenda kujenga nyumba kubwa. Ndio mwanake atiriri umeake. Kijana nilimwambia jenga. Nyumba ile yaka. Kuna vile jinsi ya kujenga nyumba. Nitalia mbele. Mara ya kwanza ni kuweka foundation. Ni kuweka msingi. Ya pili. Mara ya pili ni roof. Ni ukuta. Ya tatu. Mara ya tatu ni roof. Ni uko roof. Na ndio roof nusu. Hawezi roof nusu. Haduthia na
ikiwa imeragwa hiyo wala kilo bao ikiomera iguru iliwekwa paa zile ambao zikakaukia huko juu, kishoka ilikaro baadaye zikakuwa hivi. Leo kivi na kudoga deraga mundu kimwana kigetuthia gucaria nyeki ya ng'ombe na kile kijana mwingine tunaenda kutafuta malisho ya ng'ombe uria utokoragia nyumba kanitheni. Pastor kiongozi wa hili kanisa kitemaga kuwega kwani hakufanya hesabu yake vizuri, tondu arehire mbawa kigirira arehire mbawa kigirira iguru alileta ambao wakaziweka huko bao zilikauka zikajikunja, ni kama yule mama mkongwe. Baada ya kukaa wakawekelea mabati. Sasa ile mabati hata ile mabati inakaa hivi. Gaya watu taibia. Ndio maana nikasema sisi nazi ni vyema tukae tukiwa na habari. Sisi tuliokolewa. Ithiende twahonokirio. Na tulichaguliwa tangu hapo mwanzo. Na twathuritwo kuma kiambĩrĩria. Na kusudi ya kuchaguliwa. Na gĩtũmi kĩa Ngai gũtũcagũra. Ili tuwe watakatifu. Nĩgetha tũkoragwo tũrĩ atheru. Ulichaguliwa zamani. Nĩma nĩwathurirwo tene. Na baadaye ukahubiriwa. Na thutha-inĩ ũkĩhunjĩrio. Ukaokoka. Ũkĩhonoka. Ukawa Mkristo. Ũgĩtuĩka Mũkristo. Lakini unatakiwa no nĩ ũrabatarania kulingana na maandiko haya. Kulingana na maandiko maya. Wewe ulichaguliwa uwe mtakatifu. Wewe wathurirwo ũkoragwo wĩ mũthingu. Mtakatifu ni nini? Gũkorwo wĩ mũthingu nĩ atĩ. Mtakatifu ni nini? Kana ũthingu nĩ kĩ? Kuwa mtakatifu ni nini? Gũkorwo wĩ mũthingu nĩ kuuga atĩa? Ndio gũthika. Gũthera. Aha. Gũkorwo wĩ mũtheru nĩ atĩa? Sijui kama una habari, kuna haki na utakatifu. Nĩ kũrĩ kĩa ũthingu na gũthera. Mtu mwenye haki ni yule amejiweka mtaua kwa ajili ya Mungu. Mũndũ ũrĩa mũthingu nĩ ũrĩa wĩyamũrĩire Ngai. Na huyo ambaye amejitenga kwa Mungu. Na ũcio wĩyamũrĩire Ngai rĩ, anaitwa mwenye haki. nĩwe wĩtagwo mũndũ mũthingu. Na akishakuwa mwenye haki, na arĩkia gũtuĩka mũthingu, atũrie ũtheru. Bwana atusaidie. Sasa rĩu rĩ, utakatifu, ũtheru rĩ, ni mtu kubaki wakati wote, au mtu mtakatifu ni kuonyesha kwamba mtu huyu wakati wote ati mũndũ ũyũ nĩ kuonania mahinda marĩ mothe huwa amejitenga, we nĩamũrĩire na ũndũ wothe ambalo laweza kumchafua, ati no rũmwĩkĩre ũthahu. Hebu nikueleze mfano. Reke ngũtarĩrie ta na mũhiano. Maana Biblia sasa hapo ushike. Rĩu hau ũnyite wega. Tulichaguliwa tangu mwanzo. Twathurirwo kuma kĩambĩrĩria. Ndio aspect ya kwanza. Rĩu macio nĩmo maandĩko ma mbere. Tulichaguliwa tangu mwanzo. Ithuĩ twathurĩtwo mbere. Na kusudi ya kuchaguliwa. Na gĩtũmi gĩa gũthurwo Tuwe watakatifu. nĩ tũtũre tũrĩ atheru. Hebu tuone mfano. Reke tuone mũhiano. Mũndũ ũmwe ambaye alielewa haya ninayoyasema. Ũrĩa wataũkĩtwo nĩ ndeto ici njĩra. Katika kitabu cha Ayubu. Tuthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu. Tusome katika Ayubu 1. Ayubu nĩ ĩmwe. Tutaona huyu mtu alikuwa wa aina gani. Tuone mũhiano wa mũndũ ũyũ arĩ mũndũ mũthemba ũyũ. Biblia inasema ya kwamba, nitasoma kwa haraka. Nĩngũthoma narua narua. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa, sikiliza, Fikiriria haha. Ndirenda kuire utheru uturagio atia. Nikwambie utakatifu unadumishwa aje. Ali na maundu mana. Alikuwa na mambo manne ambaye alikuwa amehitimu kuwa mwana wa Mungu. Jambo la kwanza, ũndũ wa mbere, alikuwa mkamilifu. We nĩ arĩ mũkinyanĩru. Yurathoma yaku. Warĩ mũndũ bũrũri wa Uzi. Arĩ mũndũ mũkinyanĩru. Thank you. Ali mundu mukinyanĩru. Alikuwa mtu mkamilifu. Gukinyanĩra. Kuwa mkamilifu. Ni thutha wa mundu kuhonoka. Ni baada ya mtu kuokoka. Maana alichaguliwa. Akaonekana na Mungu. Yeye ni mtu mkamilifu. Hata kana na weakness zetu ambazo tuko nazo ama dhaifu zetu. Maana unajua sisi wanadamu tuna dhaifu zetu. Todo hivi tano ni moho baba. Kwa tulikuwa akijua ya kwamba sisi tuna dhaifu zetu. Ngai ni atuhonokirie nao ndio yake ni tuli moho. Hivyo tutili malaika. Sisi si malaika. You are human beings. Hivyo tuli andu. Jina la Bwana asifiwe. Leto la Ngai hewa. Tuokoa akijua sisi tuna dhaifu zetu. We Ngai atuhonokirie akimenyaga moho maitũ. Na akajua tunaweza kudumisha
utakatifu tukiwa na dhaifu zetu. Na akimenya no tuhote guturia utheru thiini witu twina mohuthu maitu. Ati wewe mwenyewe unajitia najisi ati uliona ama nini na nini. Hao ni watu wa dini wanasema huyu mtu wa Mungu alikuwa mwanadamu kama sisi. Mundu uyu wa Ngai ari mundu ta ithuĩ. Na alipoonekana na macho ya Mungu. Na rĩrĩa maitho ma Ngai mamucũthagĩrĩria. Mkamilifu. Ngai amuonaga mũkinyanĩru. Si kwa macho ya watu. Kati machoni mwa Bwana. Alikuwa mkamilifu. Jina la Bwana lisifiwe. Tuko pamoja. Kama watu watakuona umekamilika, ukamilifu ule kuhitimu ni Mungu. Amen. Haleluya. Kila Mungu anaona kimekamilika. Watu wakiona imekamilika ni sawa. Watu wanaweza kukupatia tiki, Mungu akuondoe. Haleluya. Kwa hivyo usipende watu wakupatie sifa. Ati watu wanakupatia sifa. Wewe ndiye umeokoka kumshinda mama Kamau. Na tulikuwa naye katika lile. Na tulikuwa na pombe na alikuwa ameokoka hapa. Usipatiwe sifa na watu. Biblia inasema Samueli akakua akipendwa na watu, akipendwa na Mungu, hata watu wakuwe na baridi. Mungu akatangulia kumpenda. Watu wanatia wakfu ile maneno. Yesu akakua akipendwa na Mungu, hata watu. Sasa Mungu akikupenda, watu wakupende, hata wakae, ni shauri yao. Kuli kwao, na unakula kwa Mungu. Usikue mtu wa kuweka mambo yako kwa watu. Amen. Wanadamu wanaweza wakakupotoza. Mungu hawezi akakupotoza. Leto na Ngai lirogoso. Machoni mwa Mungu akamwona Ayubu amekamilika. Lile ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo Mungu aliliona pale, alikuwa mwerekevu. Wewe ali murũngĩrĩru. Alikuwa mwerekevu. Ali mundu murũngĩrĩru. Si akionekana na macho ya wanadamu. Akionekana na macho ya Mungu. Eti maitho ma Ngai makimu. Alikuwa mtu mwerekevu. Hakuenda kobokobo kama fimbo ya Shetani. Alikuwa mwenye amenyooka vizuri. Aliyatenda yamfurahisha Mungu. Maana alikuwa mkamilifu. Ukamilifu wake ilikuwa inakamilika maana alikuwa mwelekevu. Mwenye mwelekevu Mungu anamuona ambaye amekamilika. Yesu ayagaile heo. Jambo la tatu lilikuwa na huyu. Ni mmoja aliyemcha Mungu. Ni mondo wetigirete Ngai. Kuona yeye amekamilika na mwelekevu, alimcha Mungu. Kwa hivyo kukamilika na kuwa mwelekevu ilihitimika kwa ajili ya kumcha Mungu. Leto la Ngai leo. Sijui kama wajua, tunakuwa na Wakristiano katika kanisa, Wakristiano kanisani ambao hawamchi Mungu, hata hawajui hatari. Anaweza tenda akipenda Jumapili kuja kanisani. Leto aleka ile roho tuteithia. Ngama. Uendelee hivi. Uthi au uthiete. Na ni uthi haraya. Mimi sio nabii, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu hana tunaona atiri. Huyu mtu alikuwa mcha Mungu. Mtu huyu ni atigirete Ngai. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa sababu ya kuwa mcha Mungu, noni ndio wako etigira Ngai. Kwa sababu Mungu akamhitimisha kuwa mkamilifu. Hiki ni kile gitumi kile kia Ngai komo tu amukinyanira. Kwa sababu ya uelekevu wake.
Nĩũndũ wa ũrũngĩrĩru wake. Mungu akamfanya kuwa mkamilifu. Ngai akĩmũtua mũkinyanĩru. Jambo lingine Biblia inasema ya kwamba ũndũ ũcio ũngĩ maandĩko maratũtarĩria. Na kuepukana na uovu. Na agethemaga maũndũ-inĩ marĩa moru. Hiyo ni mambo 4. Alikuwa mkamilifu. Ari mũkinyanĩru. Alikuwa mwelekevu. Ari mũrũngĩrĩru. Alikuwa mcha Mungu. Nĩetigĩrĩte Ngai. Alikuwa akijitenga na ubaya. Nake nĩeheranagia na maũndũ marĩa moru. Ambaye anajiepusha na mabaya. Huyo ni mtakatifu mbele ya Bwana. Ambaye anajiepusha na mabaya. Huyo ni mkani mwenye haki mbele za Bwana. Wewe ni mutheru harĩ Ngai. Harĩ Ngai. Na hivyo ndivyo Biblia inatuambia. Na ucio niguo maandĩko maratwĩra. Maũndũ macio. Kuna sababu ya Mungu kukuita mtakatifu. Wena maũndũ macio Ngai arĩ na kĩhoto gĩa gwĩka mũthingu. Watu wakubali wasikubali. Andũ metĩkanie kana maregane. Na gũtikũmakania ũrĩa andũ makuona. Haijalishi vile wanadamu wanakuona. Muradi tu andũ makuonaga Ngai akuonaga wĩ mũtheru. O tiga ati we Ngai nĩonaga wĩ mũtheru. Maana hiyo ndio sababu tosa akakuchagua wewe. Haijalishi vile wanadamu wanasema kuhusu wewe. Mambo ambayo ni kinyume na wewe. Haya hasikujalishi. Biblia inasema ya kuki. Ukisoma Biblia inasema hivi. Ukisoma maandiko maraugo. Tusome katika Warumi. Ndio wa Roma. Warumi tusome 8 na mstari wake wa kwanza. Aroma ni nyanya hau imwe. Inasema ya kwamba iraugo. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. Tondu wa maundu macio ri riu andu aria me thiini wa Kristo Jesu tiago twiro ati ni ehia ona hanini. Amuwatho wa roho uria utumaga tuone muoyo hari Kristo Jesu guo ni wa johorire dige guikara njohetwo ni watho uria warekagiria hari uhoro wa wihia na gikuo. Hapo tumeona ya kwamba hau ni tuona ati tuko bado kwa aspect ya kwanza. Ivyo tulio haria kipengele kia mbele na matunda ya kiroho. Haria itunda rĩa roho. Tumesoma ya kwamba nituona ati andu aria mena maundu macio ambao wamehitimika kwa haya mambo. Ifukuri uria Ayubu. Katika lile kitabu cha Ayubu. Mstari ucio twathoma. Ile mstari ambao tumeisoma. Iliandikwa ikiwa kipimo yetu tujipime na. Uwe unajihoji. Tangia nilipochaguliwa na nikaokoka. Mungu ananiona mkamilifu. Mungu ananiona nikiwa mwelekevu. Mungu ananiona nikiwa mcha Mungu. Mungu ananiona nikijiepusha na mabaya. Jina la Bwana lisifiwe. Ogwo muorato wa Ngai aguthurire nigetha uikarage wi mutheru. Sabaha ya Mungu alikuteua uwe msafi. Tushoke Efeso. Turudi pale katika Waefeso. Ili ambao tulikuwa tunaisoma. Waefeso hiyo mstari ucio wa 5 ri. Waefeso hiyo tu mstari wake wa 5. Uroiga atiriri. Inasema mstari wa 5. Waefeso ni moidara. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Kristo. Kwa njia ya Yesu Kristo. Sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Nigetha wega wake uria uiyuirwo riri ukumagio o wega ucio atuitiriirie na utanathithio wake. Mstari wa 5. Efeso 1 mstari wa 5. Sorry. Ni Efeso 1:5. Na tondu wa gutwendari ni atuorereire o mbere niguo tutuike ciana ciake na undu wa Yesu Kristo agigika uguo no undu wa uria endete gutugana. Jambo la pili ni kwamba undu wa keri ni ati tuokoa tuwe watakatifu. Atuchagulie ni tuko tulia ndingu tudumisha utakatifu. Tuatulio ndingu wakati wote atatuona
kuona wanawe. Mahinda me mothe arituonaga tũrĩ ciana ciake. Tusome katika Mithali. Tusome we could tusome niseme vile. Nikuquote tu. Mithali inasema. Ndimo yugago. Mithali inasema. Ndimo yugago. Mwana ulia utali mwega. Mtoto ambaye sio mzuri aturagia jina na maidoli. Anamfanya mamake aishi na huzuni. Na ule mwega, lakini yule mzuri aturagia jina lake. Anamfanya baba mwenye furaha tele. Na kikeno. Ule mwega ni wa inde. Yule mzuri ni wa baba. Ule agizira ni noa jina. Ambaye kisirani ni ya mama. Na hivyo baba haikuito. Na hivyo baba haikuito the do. Na sisi baba yetu yote ni nani? Ni Mungu. Si ni ya baba yetu. Kwa hivyo yastahili tukae wazuri, ili tuonekane watoto wa baba, watoto wazuri. Kwa hivyo Mungu alituchagua akatuokoa. Mungu yatuchaguliria agituthura kupitia mwanawe, kugerera muruwe, kupitia kasi ya msalaba, kugerera wira wa mutharaba, ili tuwe watakatifu, nigetha tukorwo turi athii, atufanye wanawe, atutue ciana ciake kuringana na wendo wake. Ni habari heri njema na furaha kuitwa wana. Waraka wa Yohana inasema, ili tuingie aspect ya pili. Tukisoma Biblia inasema hivi. Wathoma maandiko makaugo katika Kristo Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Waraka wa Yohana wa kwanza, wa mbere, marũa ma Yohana ma mbere. Tusome chapter 3. Tuthome hau ithatu verse 1. O hau ĩmwe. Tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Onei wendani ũrĩa ũkĩnenehete, ũrĩa ithe witũ atwendete naguo, atĩ tũtuo ciana cia Ngai, na nĩguo tũtuĩkĩte. Tondũ ũcio andũ a gũkũ thĩ matiũĩ, nĩ ũndũ onake matiamũmenyire. Hata hawatujui, maana Yesu mwenyewe hawakumjua. Wakati unasema mimi ni mwana wa Mungu, ujue lile jambo likasababisha kifo ya Yesu msalabani. Kwa wewe kujiita mwana wa Mungu, lile ni sababu moja ambao ilifanya Yesu ahukumiwe. Kwa hivyo wandugu na wadada, ukiwa mwelekevu katika machoni mwa Bwana, na ukiwa mwenye mwelekeo na mcha Mungu, na yale yote yanasababika kuwa mzuri kwa ajili ya kujiepusha na dhambi. Bila shaka una sababu ya kujifunia. Hata ndio tagaja na upatie gwekenera wewe mwana wake, na usiwe na shaka, na ndukanagie na gaja. No kiaria maundu macio ri atua mwena ucio ngi mona gatari kisugumu. Wakati unanena hayo, watu wa dunia wanaona kama wewe ni wazimu. Wasema nini wewe? Na wewe unakanyanga zile vidudu wadogo ya Mungu, na hata macho yanaona, na wewe unapapasa. Sisi hayo hatuyatii najisi. Biblia imetuambia walio ndani ya Kristo Yesu hakuna wakustaki kwamba ni wabaya, ni wenye dhambi. Jambo hilo lingine la pili, wale tu walio katika Kristo Yesu, aliyetole thĩinĩ wa Kristo Yesu, ndio waweza kuzaa wakati wote, ndio mahotaga gũciara mahinda memo. Kabla tufike hapo, utanakinya hau ri, tusome neno la Mungu katika kitabu cha Yohana. Tuthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Yohana, Injili ya Yohana, thĩinĩ wa Injili ya Yohana Mutheru, tusome 15. Tuthome 15. Utaona kwa nini tulichaguliwa. Nĩtũkuona gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire tũthurwo. Tusome Yohana 15. Tuthome thĩinĩ wa Yohana 15 mstari wa 16. Yohana 15:13. Nitasoma. Inasema hivi: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Tukijia tufikishe pale. Tazoma mstari usio
Nimesoma mstari yake hiyo A yake. B yake tutaisoma baadaye. B ni tuguthoma thutha. Sababu ya wewe dada yangu na ndugu yangu kuchaguliwa kutoka mwanzo. Gitumi gia kumoro na mware guthurwo kuma kiambiriria. Ni uwe mtakatifu machoni pa Mungu. Ni ukoragwo we muthingu maitho-ini ma Ngai. Na Biblia inasema ya kwamba na kiugo kia Ngai gigatwira wewe ukiwa mtakatifu wewe wakorwo we muthingu na uwezo wa kuzaa kumzalia Mungu matunda. Ni uri no hoti ucio wa guciarira Ngai maciaro yako unayoyafanya. Maundu maria we wikaga ya kumpendeza yeye aliyekuchagua. Ni magukenagia ucio wa gwitire kuwa mwana wake na gugutua mwana wake. Ndiposa Yesu akasema nikio Yesu akiuga inywe tinywe mwathurire mimi ndiye niliyewachagua no niye ndiye ndamuthurire ili mwende mkazae matunda nigetha inywe mumagana mugaciara maciaro. Ti ati mutuikaga tu arumiriri a kanitha, hapana. Ningwiciragia uhoro wa kiugo giki. Hata wakati wa Yesu alipokuwa hapa duniani, ona hindi iria Yesu ari muhuro wa ndio akorire makanitha metagwo mathinagogi. Alipata ile makanisa ambayo inaitwa hekalu na mali na thĩnjĩri na ilikuwa na makuhani, no nĩ amakocoire mũno, lakini hawapatia changamoto sana. Nĩ ũndũ meraga andũ maikare kũna, maana walikuwa wanaelekeza watu wakae hivi. Ngai endaga mũikare ũũ, Mungu anapenda mkae hivi, no matiikaraga, lakini wao sio hivyo. Akimeta hika, akawaita wanafiki. Jina la Bwana asifiwe. Leto la Ngai leo. Mungu uturatura. Hata waleo hivi tunavyoishi. Mutungatiri mwega. Kuhani aliye mzuri. Ndio aronwo ni mutungatiri ni Ngai. Ndiye anaonekana ni kuhani na Mungu. Jina la Bwana asifiwe. Leto la Ngai leo. Ndio kuwezema mehia. Kwa ajili ya kujiepusha dhambi. Kukani ya mehia. Kama na kuwakanya watu dhambi. Ndio ndio kuweka. Na ndio ninaenda kufanya. Sijahitimu hata. Sijahitimu kuwa pastor. Ndihetoketa gutwika pastor. Amina. Ndipo lenga ile hiyo goshi. Mnajua kuna mapasta wanalewa sana mfinyo. Hamjui, hamna habari. Na waimbaji wanalewa ili wakuwe na ile uwezo. Mungu hawahitaji kamwe. Mungu anahitaji wenye haki, watakatifu, andu watheru, wacha Mungu, andu metigirite Ngai, wanaojitenga na mabaya, meheranagia na mauru. Ukiwa katikati ya watu, wi gatagati-ini ka andu, maana tukiwa hapa tu katikati ya watu ambao wameokoka na ambao no kinyagia ukoragwo withuranĩire. Amen. Amina. Tusome neno la Mungu. Tusome kiugo kia Ngai. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu kinachoitwa Wathesalonike. Ukisoma thĩinĩ wa Biblia ya Thesalonike. Soma 5. Wathesalonike wa kwanza 5. Wathesalonike wa mbere 5. Kibisane na saa. Tugerie gutengenania na mahinda. Ndio maana ninaona hautaisha. Na ndio kuna ndio na ndĩngĩthira. Program ikinileta hapa tutakuja kuona. Program nĩrĩa kandehe rĩngĩ nĩ tũkaũtwarithia na mbere. 5 na mstari wake wa 20. Harĩa 5 na mũthitari wa 20. 21 na 22. 21 na 22. Inasema hivi. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 21 na 22. Jaribuni mambo yote. Lishikeni lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila aina, wa kila namna. Roranagiai maundu mothe, murumagie undu o wothe uria mwega, na muthemage undu o wothe ungionwo wi muru. Lazima kama mwana wa Mungu, no kinyagia wi mwana wa Ngai, na mtu ambaye ameshauriwa, na mundu muthure, na mtu ambaye anataka kudumisha utakatifu, na mundu urenda guturia utheru, lazima uwe mtu wa kuchagua. No kinya utwike mundu wa guthuranagia maundu. Koragwo wi mundu wa kurorania maundu. Si mambo yote ambayo utaingia ndani yako. Ti maundu mothe wi thiini wamo. Si mambo yote ambayo yanafanywa. Ti maundu mothe mareko. Maundu mothe makenagia andũ arĩa. Sio yote yanafurahisha watu wenu. Wataire kumeka. Wastahili kuyapanda. Ona kama maundu makĩrĩa nyama cia ngoma. Si ni heri watu wakikula nyama ya shetani. Na mutikareke. Weta wote. Yao. Mutikareke jao oke huku. Musifanye jao akuje huku. Ama tutoe hii buzi. Maana yeye akikuja atatia najisi hili dhabihu. Tutoe dhabihu yetu. Wewe ni wa familia yao. Si
Ni heri mumuite baadaye na mumchijie yake. Haleluya. Amen. Na mwisho wa yote wewe utakuja kuwa chairman wao. Na muthia wa mothe ugatuika munene wao. Haleluya. Ndio wale makowe. Kwa vile ambavyo wanakujua watakufanya mnenaji wao. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba ni wega kumenya atiriri wale walio katika Kristo Yesu, aliye maretheni wa Kristo Yesu, ndio walio na uwezo acio no mahetwo bohoti wa kuzaa, wa kuciara, si mara moja, tirita rimwe tu, mahinda marimo. Kuzalia Mungu sisi sonale, guciarira Ngai ti hinda na mahinda, aca ni kila wakati, ni hinda riririo. Amina. Haistahili sisi tuzalie Mungu mazao kama miti. Maana miti inaenda na msimu. Lakini sisi hatuhitajiki kumzalia Mungu mazao seasonally. No hivyo tutirabatara guciaragira Ngai maciaro mahinda na mahinda. Wakati wote. Tuciaraga mahinda mare mothe. Wewe ukiwa kama ule mkuyu, shauri yako. Wewe watuika ta mukuyu ni haku. Mukuyu Yesu akaja akahitaji tunda kwake. Naye mkuyu ilifuatilia kama ile tindo wa miti ya mingine. Hata haustahili kuihukumu, maana ilikuwa ni msimu wa kutozaa. Amina. Miti inazaa kila wakati. Amina. Sio kila wakati. Kwa hivyo ilikuwa haina hatia. Amen. Amina. Lakini kile kiko Yesu alikuwa anataka kuwafunza wanafunzi wake neno kuhusiana na mkuyu kutokuwa na matunda. No buoroto wa Yesu endaga gufuta aruto wake ati mkuyu ni idare undu aciaraga no ithuĩ tũbataire gũciara hĩndĩ ciothe. Watu wana shida na mkuyu kutokuwa uwezao. Ngai ndarĩ na Yesu ndarĩ na thĩna na mũkũyũ wa gũciara. No kwaga maciaro. Yesu amekuja na ni Mungu. Na Yesu ni Ngai yoka. Anataka kutoa funzo kwa wanafunzi wake. Niendaga kurehe weruti harĩ arutwo ake. Jina la Bwana lisifiwe. Sisi ambao tumeokoka tusiwe na majira kama miti. Tusiwe watu wa majira kama miti. Lakini tuzae kila wakati. Kama ile mkuu ilikuwa ya kwenda kwa Mungu inastahili iende. Maana ilikuwa imeupika vile. Kuzaa na majira. Na ukipenda kujua miti ni ya majira, wacha tusome maandiko. Tusome Zaburi. Tudie thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi. Zaburi moja. Thaburi nĩ ĩmwe. Tukwambĩrĩria. Reke nĩngũteng'era. Nigetha nginya ithatũ nĩyo ndĩ na bata nayo. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Ukenari Baba ithatũ rĩu. Agakĩhana ta mũtĩ wahandirwo mĩtaro-inĩ ya maĩ, ũciaraga maciaro maguo hingo ya mo ya kinya. Asante. Miti twahanda, miti tuipandapo, na ataaramu, hata wataalamu akilimo simama, alia a ũrĩmi mwega ambao wanakuja kutuelimisha, wanajua mti hauzai kila wakati. Hata ukiweka boria na mambo yote, kuna msimu wa kwake ya kuzaa, na mkulima hawezi tabika hivyo, maana mti umeumbwa vile. Lakini mtu ambaye ameokoka, ithuĩ mũmbĩre witũ nĩ mwanya. Mungu anataka tuzae
Ngai arenda tumuciarĩre maciaro hĩndĩ ciothe. Sikiliza vile Biblia inasema. Tathikĩrĩria ũrĩa maandĩko mekuga. Katika Zaburi 92 na mstari wa 14. Thaburi ya 92 hau igĩrĩ. Inasema nini? Ekuga atĩa? 92 verse 14. Inasomeka hivi. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Magatura maciaraga maciaro ona marĩ akũrũ. Magatura maiyũirwo ngogoyo. Maikare marĩ o aruru. Wale ambao walichaguliwa. Acio athure-rĩ. Wale ambao walifanyika watoto wa Mungu. Acio mahotithĩtio gũtuĩka ciana cia Ngai. Wanatakiwa kuzaa. Acio mabataire gũciara. Tangu wakati ulipookoka ndio ujana wako. Kuma hĩndĩ ĩrĩa wahonokire nĩguo wanake waku. Hadi kuendelea mpaka utakapokufa. Kinyagia gũthiĩ ũguo nginya ũkũrũ-inĩ waku. Kuzalia Mungu. Nĩ ũbataire gũciarĩra Ngai maciaro. Ona iheti ifataire kuciarĩra Ngai. Kwa hivyo hata wakongwe wanastahili kuzalia wa Mungu mazao. Hata wazee wakongwe wanapaswa kuzalia Mungu mazao. Leto la Ngai leo. Hatustahili kuwa na watu ambao wanajiunga na Ukikuyu. Ati ya kwamba ukizeeka unakuwa mpumbavu. Mimi nikiwa mpumbavu ni kwa Mungu. Kuna mzee ambao amekuwa mzee wa kanisa miaka mingi. Muthuri wa kanitha miaka mingi. Na akastaafu kabla mimi nikuje hapa Magumu. Na agĩkĩhurũka wĩra wa mũiria nĩ itokete gũkũ Magumu. Na sasa kwa bahati mbaya kwa sababu ya uzee. Na hihi rĩngĩ na njĩra ĩtarĩ njega nĩ ũndũ wa ũkũrũ-rĩ, yake si nzuri sana. Ũgima wake wa mwĩrĩ ũkaga kũgacĩra. Ameenda Kenyatta. Agagĩthiĩ thibitarĩ Kenyatta. Agathiĩ Girigiri St. Joseph. Sasa nilipopata hiyo habari, nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndamũkĩrire ũhoro ũcio-rĩ, nikaamua nitaenda kumuona. Ngĩgĩtua itua na ngoro atĩ nĩngũthiĩ kũmũcerera. Maana alikuwa mzee wangu wa kanisa. Tondũ akĩrĩ mũthuri wakwa wa kanitha. Alikuwa treasurer wa kanisa letu. Na arĩ ona mũigi wa kĩgĩna kũrĩa kanitha wa Maraigushu. Nikaenda nikamkuta. Ngĩgĩthiĩ ngĩmũkora. Nikapata ya kwamba amefinyika. No mashugo ile ile kando ikakaburi ushio. Na ile maneno inatoka kinywani ya ule mzee. Ndio kingali ya moto mhijaru huko. Hauwezi sema ni ya mtu amefinyika. Araruta shugo ukaenda kumfikiria. Anatoa maneno unakuwa na tasama na tabasamu. Jina Bwana asifiwe. Hebu angalia. Mwili ni bora mkia. Mwili ndio inamtesa. Ngoro yake. Lakini moyoni mwake leo mako inatoka ile asali. Jina Bwana asifiwe. Hebu angalia hiyo osho. Ogo ndio kirekanero kiroiga. Ndiposa Biblia inasema atwalia adhiku wenye haki, atwalia ahonoku, wenye wameokoka, ona makora, hata wakizeeka ndio wangoroshia katika mioni mwao kupitia vinywa zao watatoka maneno ambayo yanakaa sawa. Watu hawa wa Kristo wanahitajika kuzaa kila wakati. Hivyo neno linatuambia wanastahili kuzaa mazao ambayo hataharibika. Yohana ambaye tulisoma pale 15:16 ile bii yake inasema na mazao ambayo mnayazaa ni ya kudumu. Mazao ya dumu ni wakati wote na ya dumu. Si ndivyo inasema Yohana 15:16 bii yake. Sasa umalize. Usome yote umalize. Inasema hivi. Tinywe mwathurire ni ndamuthurire inyui ngimwamura nigetha muthie muciare maciaro namo maciaro manyu mature yadumu niguo undu o wothe mukahoya ithe witu na ritwa riakwa akamuhe. Ukitaka kuomba Mungu asikie.
Wenda kuhoya mahoya Ngai akamaigua. Mungu amefungua mlango kusikiliza maombi ya watu wake. Ngai ni ahingũrĩte mũrango wa kũiguaga mahoya ma andũ ake. Maombi yako yasianguke kwenye dustbin. No wenda mahoya maku matigaikagio gĩkabũ-inĩ kĩa dustbin. Koragwo wĩ mũtheru. Jifunze kuwa mtakatifu. Wĩbundithie gũtuĩka mũtheru. Jiepushe na mambo ambayo yanaweza kukunajisi. Wĩyamũranagie na maũndũ marĩa mangĩgũgwatia thaahu. Utasawa wakati wote. Nĩ ũrĩciaraga mahinda me mothe. Biblia inasema ya kwamba Kiugo kĩa Ngai gĩkauga lolote uombalo Mungu atasikia. Mungu atakuwa anasikia. Asipotimiza sasa, na nishawahi waambia, atatimiza kesho. Isipokuwa ni kesho, hautakufa kabla hajatimiza. Mungu yetu ni mwenye haki. Ndivyo neno limesema. Kipengele cha 4 kinasema matunda ya kiroho yaweza kupatikana kwenye shamba yenye rutuba, yaani roho iliyo nzuri. Ati matunda ma roho monekanaga thĩinĩ wa ngoro ĩrĩa ĩna ũtĩri wĩna ũnoru. Yaani matunda ma kiroho, matunda ya roho monekana thĩinĩ wa mũgũnda, inapatikana kwenye shamba wa ngoro ya mundu, ya moyo ya mwanadamu. Mungu niguo kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra. Ndivyo neno linatuambia. Ngoro ĩna tĩri mũnoru, moyo mwenye mchanga yenye rutuba. Si katika kila moyo. Mazao ya kiroho inazalika ndani yetu, inadhihirika na watu. Zina ni moyo yetu, maana mioyo yetu ni shamba ya Mungu, yapaswa kuzaa mazuri. Na ukipenda kujua ni kweli ili tumalizie, tusome katika kitabu cha Mathayo. Mathayo tusikie. Mathayo ni 13 mstari wa 8. Hiyo ingine tutakuja kumaliza. Mathayo ni 13. Mathayo ni 13 na mstari wake wa 22. Tudome 22. Soma tusikie. Na aliyepandwa penye miiba, netotikane na hapo 23. Na aliyepandwa penye udongo mzuri, huyu ndiye alisikiae lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye uzaa matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Na uria wahurirwo tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru nĩ ũrĩa ũiguaga ũhoro akamenya gĩtũmi kĩaguo, ũcio nĩwe ũciaraga maciaro. Ũyũ akaruta maita 100, na ũyũ akaruta 60, ona ũyũ 30. Maciaro maitu makiumaga moko-inĩ moimaga ngoro-inĩ. Mazao yetu haipatikani kwa mikono ila moyoni. Kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yaku kĩmenyekaga nĩ ũndũ ũrĩa ũreka. Chenye kiko moyoni chadhihirika na kujulikana kwa matendo. Moyo wako ikiwa ni samba bora, ikiangukiwa na neno jinsi maandiko yamesema, neno linapata saba lenye rutuba. Shamba ambao haina miiba kama ile mstari ilitutangulia. Lile neno na ndilo mbegu inakuwa na kumea katika moyo wa Mungu, na inakuwa nzuri katika moyo wa mwanadamu. Matendo ya mwanadamu ndio inadhihirisha chenye kiko moyoni. Kuongea inadhihirisha chenye kiko moyoni, na hata uangalizi wako ndio inadhihirisha kilicho moyoni. Bwana asifiwe. Unatusidirisha ati nimeokoka. Yesu akasema, watu walipomwambia Yesu tumeokoka, wakubalini, lakini muone matunda. No murorage matunda, murorage maciaro. Mathayo 7
kubalini wasemavyo, lakini mnaangalia kwa ndani matunda. Ushuhuda toa hatutakataa, lakini dhihirisho ambayo itatuonyesha tupige muhuri chenye unasema ni ambayo anatoka moyoni mwako, maana tunayashuhudia kupitia mikono ama maneno ama mienendo ya mwanadamu. Kwa hivyo ndugu na dada zangu, ni vyema kukaa tukifahamu ushiarira Ngai maciaro, na si mazao machache, ni mengi, ni maciaro maingĩ maciaro manini, isipokuwa ni wakati hatuna. Otiga tuni ihinda tutari. Ukisoma katika kitabu kinachoitwa Wagalatia, nitugiathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia, hiyo hatutasoma, no tutigothoma ũmwe. Wagalatia ukisoma 5, Agalatia 5 ũngĩthoma na mstari wake wa 22, na harĩa mũthitari wa 22 hapo inaongea kuhusu matunda ya Roho. Hau nĩho tũtaragĩria ũhoro wa maciaro ma Roho. Bwana asifiwe. Haleluya. Matunda ya Roho, maciaro ma Roho. Mnajua ni ngapi? Ni 9. Ni 9. No masio meta matunda kenda. Lakini hiyo matunda 9, Biblia ya Githũngũ ndiugaga matunda. Biblia ya Kiingereza haisemi matunda, yugaga fruit of the Holy Spirit. Yugaga itunda rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. Haisemi fruits. Yugaga matunda maingĩ. Ndĩrĩ wĩingĩ. Hakuna wingi. Ndĩkoragwo na wĩingĩ. Inasema the fruit of the Holy Spirit. Ni itunda rĩa Roho Mũtheru. Ni upendo. Ni wendo. Amen. Amen. Ni upendo. Ni wendo. Huu upendo, wendo ũyũ rĩ, ndio tunda ambalo linazaliwa ndani ya roho ya mtu. Nĩrĩo itunda rĩrĩa rĩciaragwo ngoro-inĩ ya mũndũ baada ya kujawa na Roho Mtakatifu, thutha wa kũihũrio na Roho Mũtheru. Upendo ukisalika ndani yako, unazaliwa na Roho. Wendo waciarĩka thĩinĩ waku ũgaciarwo nĩ Roho. Ũtũmaga mũndũ akenage na arĩa ena. Inafanya mtu hufurahia na wenye ako na wao. Tutasoma pengine ni hiyo tu Wagalatia. Wagalatia ni 5:22. Alafu tufunge hiyo file. Tuhingie ũhoro ũcio. Galatia 5. No maciaro ma Roho nĩmo maya: nĩ wendani na gĩkeno na thayũ na gũkirĩrĩria na gũtugana na gwĩkana wega na kwĩhokeka. Thikĩrĩria ya gĩthweri ona yugaga wega, yugaga teno. Iroiga atĩrĩrĩ, tusome. Thome. Lakini tunda la Roho, itunda rĩa Roho, not plural. Lakini tunda la Roho, no itunda rĩa Roho rĩ, ni upendo, ni wendo, wendani. Upendo ndio tunda la Roho. Wendani ni tunda la Roho. Roho akizaa tunda linaloitwa upendo ndani yako, Roho angĩciara itunda rĩrĩtagwo wendani thĩinĩ wa ngoro yaku, utafurahi pamoja na ndugu zako. Nĩ ũrĩkenanagĩra na arĩa ithe wanyu. Utakuwa na amani na ndugu zako. Nĩ ũrĩkoragwo wĩna thayũ na ariũ, hata na watu wengine, ona andũ arĩa angĩ. Utakuwa mvumilivu. Nĩ ũrĩkiragĩrĩria. Tulishindwa na marakara. Hautachomeka ghadhabu kiasi kwamba unafanya mbaya. Ati nginya ũkehagia. Utakuwa mvumilivu. Nĩ ũrĩkiragĩrĩria. Utakuwa na utu wema. Nĩ ũrĩkoragwo na gũtugana. Upendo utafanya uwe mfadhili. Nĩ ũrĩiguanagĩra tha. Upendo utafanya uwe mwaminifu. Ona wĩhokeku. Bwana asifiwe. Naona kama kuna mbili mchungaji kiongozi. Na kiasi. Na kuhorera. Na kwĩgirĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ. Macio rĩ, gũtirĩ watho wa kũgiria mekagwo. Hawezi jizuia mapenzi ya mwili kwa ajili ya nguvu ya ugani. Inahitaji uwe na msaada wa Roho Mtakatifu. Msaada wa Roho wakati
Au nawaambia nendeni mfanye hivyo, lakini sio mimi. Jina la Bwana sifiwe. Leo Tamaa hazina nguvu. Tamaa ile roho. Maandiko mambo ugatire nini wa Korosai. Biblia inasema katika kitabu cha Korosai. Kuanga ishega shia Mungu betaikwete. Muifanye viungo hii mwili kama imekufa. Itikwete ndio haijakufa. Na ndio mundu akisha kwa ngoma. Na ndio unaona mtu akibakisirai. Haleluya. Ikikuwa ikwete mundu na ngota kutoka kwako. Kama viungo vyako vimekufa hautabakisirai. Kwa ngoma todo kiwo kia Ngai na roho ni kuparalyze. Maana tunataka mbele ya mahmui. Ile roho anaua matakwa ya mwili. Ndio paralyze. Inakuwa imekufa. Na waikara nini wa roho. Na ukikaa ndani ya roho. Ndio sio the mbele ya mahmui malaika kama kuite. Matamani ya mwili na matakwa ya mwili. Makuete atele makuete mtu wake tabakuete. Munaifanya kama imekufa. Unaelewa? Tabakuete uboti maku. Haijakufa bado. Ndio na hiyo kama mabio kwa wewe enda usome katika wapi? Tabakuete. Ndio ngara wa Korosai idano. Idatu idano. Hapo. Mtu wake shika huko nitaikwete. Viungo vya dunia kama vimekufa. Ogo itiko. Haijakufa bado. Niko paraiso. Ni kukoseshwa nguvu. Ni roho. Ni na roho. Jina la Bwana sifiwe. Ndio paraiso. Amoni ambaye hana nguvu. Kana mundu kugonie. Ambaye ametungwa sindano ya kula. Ni vile tu ataambiwa. Amen. Amen. Jina la Bwana sifiwe. Na tunao tu ikara to paraiso tu meri ya binyari na Yesu hapo. Yastahili tukozezwe nguvu za mwili tangia Yesu atarudi. Na hiyo ndio sababu tunahitaji neno kwa wingi. Hiyo ndio kinatuma tubatariki na wingi. Haleluya. Lakini tuakinia kipengele cha hiyo. Wakinya namba 4. Tumebakiza viwili. Nitoatige yeye. Lakini hatunamaliza. Ndio tukikoleki. Maana nimetumia akili sana na mawazo. Amen. Amen. Ikikubalika